निज़ामों के शहर में पिछले 22 सालों से आवाम की बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाला भरोसेमंद व बाविक़ार नाम अल-निज़ाम फर्नीचर्स, जहां पर ज़िम्मेदारान की जानिब से फिर एक मरतबा आवाम के लिए इंतहाई बेहतरीन व पुरकशिश ऑफ़र महज 25,999 रुपये में मुकम्मल मैरिज सेट पेश किया जा रहा। आप अपने मन मुताबिक अपनी लाडली व लख्त जिगर के लिए बेहतरीन क्वालिटी और डिज़ाइन के फर्नीचर ऑर्डर पर भी तैयार कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधे अलियाबाद ब्रांच अल-निज़ाम फर्नीचर पर तशरीफ़ लाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फ़ातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तक़बाल करती हूँ। आइए देखते हैं 16 जून की स्पीड न्यूज़। सऊदी अरब में मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई गई। ये इस्लामिक कैलेंडर का आखिरी महीना है जिसमें फ़राइज़ हज अदा किया जाता है। मगरबी एशिया, अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी ईद उल अज़हा मनाया गया। खलीजी ममालिक में ये ईद सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, क़तर और उर्दन, शाम, यमन, कुवैत, ओमान और इराक़ में भी मनाया गया। सऊदी जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात ने आज ऐलान किया है कि इस साल हुज्जाज किराम की कुल तादाद 18,33,164 रही है। इनमें से 16,11,310 आज़मीन हज दुनिया भर के मुल्कों से हज करने तशरीफ़ लाए थे। मुल्की हुज्जाज किराम की तादाद 2,21,854 रही। इन मुल्की हुज्जाज में सऊदी शहरी और सऊदी रिहायशी दोनों तरफ के अफराद शामिल रहे। रमज़ान के दौरान बरतानिया के मुस्लिम बच्चों ने कुकिंग की मुहिम के ज़रिए जंग ज़दा गज़ा और यमन में बेघर अफराद और बच्चों की मदद के लिए 132,000 अमेरिकी डॉलर का फ़ंड इकट्ठा किया है। रमज़ान किड्स नामी इस मुहिम का आगाज़ 4 साल पहले मशरक़ लंदन से ताल्लुक़ रखने वाले 10 साला ज़ावियार ख़ान ने किया था। ज़ावियार की वालिदा तहरीम नूर के मुताबिक हर साल रमज़ान के मौके पर इस मुहिम का इनेकाद किया जाता है और इनकी टीम में मज़ीद बच्चों का इजाफ़ा होता रहता है। शीना बोरा केस में सीबीआई की मखसूस अदालत में मुकदमे की समाअत के दौरान इस्तग़ासा ने कहा कि पुलिस ने 2012 में शीना की जो बाक़ियात तलाश की थी, अब तक इनका सुराग नहीं लगाया जा सका। अदालत ने शीना बोरा की क़यादत की पहली मरतबा जांच करने वाली फ़ॉरेंसिक माहिर ज़ेबा खान का बयान भी दर्ज किया है। महायुति में शामिल पार्टियों की जानिब से किसी न किसी बहाने ऐसे बयानात आ रहे हैं जिससे इस इत्तेहाद के खात्मे की तरफ इशारा हो रहा है। शिवसेना वाली शिंदे के किए जाते ही इन्होंने तर्जुमान संजय सरसाट, जो महायुति के अहम सुतूनों में से शुमार भी है, अब शिवसेना उद्धव को निशाना बनाने के बहाने बीजेपी को सुना दिया। ऑफिसर्स ने बताया कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ कौमी शाहरा पर दरियाए अलकनंदा में एक टेम्पो के हादसे का शिकार होने के बाद 10 सयाह की मौत हो गई है जबकि 13 जख्मी हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हादसे पर इज़हार अफसोस किया। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। केरला में बीजेपी के पहले लोकसभा रुकन और मरकजी वजीर सुरेश गोपी ने अपने एक बयान में साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को मदर ऑफ इंडिया करार दिया। साथ ही कांग्रेस के वज़ीर आला आंजहानी करुणाकरन को बहादुर एडमिनिस्ट्रेटर बताया। हालांकि इन्होंने अपने बयान को गैर सियासी कहते हुए इसे अपने ज़ाती ताल्लुकात की वजह बताया। नीट पेपर लीक मामले में बिहार में गिरफ्तार किए गए मुलजिमों की जानिब से क़बाले जुर्म किए जाने की इत्तला मिली है। रियासती हुकूमत के 56 साला जूनियर इंजीनियर सिकंदर कुमार ने इसमें अपने जुर्म का एतराफ़ किया है। पुलिस ज़राए ने बताया कि गिरफ्तारी के वक्त इन्होंने अपने किरदार का एतराफ़ कर लिया था। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लिमान आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा है कि दफ़ा 370 की मनसूखी से ना शिद्दत पसंदी मिलिटेंसी पर कोई असर पड़ा है और ना ही इस दफ़ा का मिलिटेंसी के साथ कोई वास्ता था। इन्होंने कहा कि खित्ते जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता दिनों हुए हमला बीजेपी के उस बयानिया की नफ़ी करते हैं जो ये लोग दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में अमन व आमान लाने से मुताल्लिक़ करते आ रहे हैं और ये हमला बीजेपी हुकूमत की नाकामी की भी भरपूर अक्कासी करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया की सेल्फी एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इटली में होने वाले G7 ममालिक के सरबराही इजलास के मौके पर इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया को नरेंद्र मोदी के हमरा सेल्फी लेते हुए देखा जा सकता है।
امریکی صدر جو بائیڈن کے سینئر مشیر اموز اسرائیل پہنچ گئے ہیں۔ وہ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے کہ تل ابیب اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی کسی بڑی جنگ میں تبدیل نہ ہو جائے۔ سلواکیہ میں پاپولسٹ وزیر اعظم رابرٹ کے قریبی ساتھی پیٹر نے ملک کے صدر کی حیثیت سے حلف لیا ہے۔ روس حامی صدر نے مغربی حامی سفارتکار ایوان کو شکست دی ہے۔ رفح میں اسرائیلی جارحیت کے دوران فلسطینی گروپ القدس بریگیڈز نے کہا ہے کہ اسرائیلی رقمالیوں کی رہائی کا واحد راستہ غزہ سے اسرائیلی فوجیوں کا انخلاء، اسرائیلی جارحیت کا خاتمہ اور اسرائیلی رقمالیوں کے بدلے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا تبادلہ ہے۔ تلنگانہ پولیس نے میدک ٹاؤن میں تشدد کے سلسلے میں بی جے پی میدک کے ضلع صدر گڈم سرینواس، بی جے پی میدک ٹاؤن کے صدر ایم نیام پرساد، بی جے وائی ایم صدر اور 7 دیگر کو گرفتار کر لیا۔ اطلاعات کے مطابق میدک میں منہاج العلوم مدرسے کی انتظامیہ نے بقرہ عید کی قربانی کے لیے مویشی خریدے تھے۔ کشیدگی اس وقت شروع ہوئی جب دائیں بازو کی ہندوتوا تنظیموں کے مقامی ارکان نے قربانی کے جانوروں کو لانے کے بعد مدرسے کے قریب ہنگامہ کیا۔ گوشہ محل کے بی جے پی ایم ایل اے ٹی راجا سنگھ کو اتوار 16 جون کو راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ شمشاباد پر احتیاطی تحویل میں لے لیا گیا۔ راجا سنگھ اتوار کی صبح ممبئی سے ایئرپورٹ پر پہنچے تھے اور ضلع میدک جانے کا منصوبہ بنا رہے تھے، جہاں مویشیوں کی نقل و حمل اور فروخت کے مسئلے پر فرقہ وارانہ کشیدگی پائی جاتی ہے۔ ایک آئی پی ایس باپ کا یو پی ایس سی ٹاپر بیٹی کو سلام فوٹو ہوئی وائرل۔ تفصیلات کے مطابق یو پی ایس سی میں ٹاپ کرنے والی اپنی بیٹی کو سلام کرتے ہوئے سینئر آئی پی ایس آفیسر کا یہ اشارہ اس بے پناہ فخر کو اجاگر کرتا ہے۔ جب ان کی اولاد اپنی کامیابی حاصل کرتا ہے تو والدین فخر محسوس کرتے ہیں۔ ناجائز تعلقات میں رکاوٹ بننے والے بیٹے کو پھانسی دے کر خودکشی دکھانے کی کوشش کرنے والی ماں اور اس کے عاشق کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ یہ واقعہ شہر حیدرآباد کے پٹن چیرو علاقے میں پیش آیا ہے۔ اس لڑکے کی شناخت، جس کو اپنی ہی ماں نے مار ڈالا، وشنو کے طور پر کی گئی۔ شہر حیدرآباد میں ایک مرتبہ پھر نوجوانوں کی جانب سے سڑکوں پر بائک ریسنگ اور خطرناک کرتب بازی کرتے ہوئے سڑک سے گزرنے والوں کی جان کو خطرے میں ڈالا گیا۔ یہ واقعہ کلچب رائے درگم نالج سٹی کے قریب پیش آیا ہے۔ نوجوانوں کی اس حرکت کی مذمت کرتے ہوئے سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں نے اس کی پولیس سے شکایت کی ہے۔ ان نوجوانوں کے گروپ میں تقریباً 13 بائک سوار بتائے گئے۔ یروشلم اسرائیلی ڈیفنس فورس یعنی کہ IDF نے دعویٰ کیا ہے کہ جنوبی غزہ کی پٹی کے رفح میں ہفتے کو ہونے والے ایک دھماکے میں اس کے 8 فوجی مارے گئے۔ تلنگانہ کے سدی پیٹ ضلع کے گجویل اسمبلی حلقے میں بی جے پی کے لیڈروں نے سابقہ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کے لاپتہ ہونے کے پوسٹرز گھروں کی دیواروں پر لگائے۔ انہوں نے ان پوسٹرز کے ذریعے عوام سے پوچھا کہ چندرشیکھر راؤ کہاں ہیں۔ انہوں نے ساتھ ہی پولیس سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ وزیر اعلیٰ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ عید کی تیاریوں کے سلسلے میں حیدرآباد پولیس ساؤتھ زون کی ڈی سی پی اسنیہا مہرا نے تمام سے درخواست کی ہے کہ عید کو حکومت کی طرف سے دی گئے ہدایت کے مطابق منائیں۔ ہمیں امید ہے کہ جانوروں کی قربانی مکمل ہونے کے بعد فضلے کو مناسب طریقے سے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے ڈبوں میں ڈالا جائے گا تاکہ ہم اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھ سکیں۔ تلنگانہ کے میرچل ملکاجگری ضلع کے شامیر پیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں طلائی چین چھینے کے یعنی کہ سنیچنگ کے 4 وارداتیں پیش آنے والی وارداتوں کی ویڈیوز قریب میں لگے ہوئے CCTV میں قید ہو گئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بائک پر سوار 2 افراد یہ وارداتیں انجام دے رہے ہیں۔ ان واقعات کی شکایت کے بعد پولیس نے اسپیشل ٹیموں کی تشکیل عمل میں لاتے ہوئے ان رہزنوں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر سریدھر بابو اور ڈی سی تکا نے پداپلی ضلع کے کنٹاپلی کے قریب رائس مل کے ورکر کی جانب سے ایک 6 سالہ لڑکی کا ریپ اور اس کے بعد اس لڑکی کا قتل کرنے کا مقام کا معائنہ کیا۔ یہ واقعہ جمعرات کی شام کو پیش آیا تھا۔ ملزم بہار سے تعلق رکھنے والا ونود جو رائس مل میں حمالی کا کام کرتا تھا، لڑکی کو رائس مل کے پیچھے کے علاقے میں لے گیا، جہاں اس نے لڑکی کے ساتھ ریپ کیا اور اس کے بعد اس لڑکی کا قتل کر دیا۔
तेलंगाना के चेवड़ला के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आग लगने का वाक़या पेश आया है। हॉस्पिटल के डायलिसिस सेंटर में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग के साथ ही कसीफ धुआं भी नजर आया। इस वाक़े के साथ ही हॉस्पिटल के अमले ने फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए हॉस्पिटल में मौजूद मरीजों को महफूज तौर पर हॉस्पिटल से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की, जिसके नतीजे में हॉस्पिटल में मौजूद मरीजों की जान बच गई। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में पुलिस ने बाज़ मुसलमानों के घरों में गाय का गोश्त रखने के शक में रेवेन्यू के अमले की मदद से मुसलमानों के 11 घरों को बुलडोज़र से ही तोड़ दिया। मंडला के एसपी अजित ने बताया कि एक मकबर की इत्तला पर पुलिस ने भैंसवाही गांव में छापा मारा था। यहां के 11 घरों से गाय के बाक़ियात बरामद हुए हैं, जिस पर महकमे रेवेन्यू का अमला मुज़मिन के मकानात मिस्मार कर रहा है जो सरकारी ज़मीन पर बनाए गए थे। तो इतना दिन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। निज़ामों के शहर में पिछले 22 सालों से अवाम की बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाला भरोसेमंद व बाविखार नाम अल-निज़ाम फर्नीचर्स, जहां पर जिम्मेदारान की जानिब से फिर एक मरतबा अवाम के लिए इंतहाई बेहतरीन व पुरकशिश ऑफर महज 25,999 रुपये में मुकम्मल मैरिज सेट पेश किया जा रहा। आप अपने मन मुताबिक अपने लाडली व लख्त जिगर के लिए बेहतरीन क्वालिटी और डिज़ाइन के फर्नीचर ऑर्डर पर भी तैयार कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधे अलीआबाद ब्रांच अल-निज़ाम फर्नीचर पर तशरीफ़ लाए।